अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मौसम सरमा में हम अपनी सेहत का ख्याल जो है वो कैसे रख सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो राइट नाउ। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मौसम सरमा के हवाले से हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शुमाली मगरबी हवाओं की वजह से मुल्क के जो अक्सर व बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पे सर्दी की शदीद लहर आने का ख़तरा है। और ज़ाहिर बात है आगे जो खदशात हैं उसमें ये कि माइनस तक ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। और उसकी वजह से देखा जाए तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ओपीडी और एमरजेंसी में जो पेशेंट्स हैं उनकी तशवीशनाक हद तक उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और उसमें जो पेशेंट्स हैं उसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ब्रेन हैमरेज, दमा, हार्ट अटैक और शुगर वगैरह के जो पेशेंट हैं ये सारे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स जो है उनको सर्दियों में अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए, डाइट्स कौन सी वो यूज़ करें जिसकी वजह से वो अपने जो मर्ज़ है उसको मैनेज कर सकें। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, जो कि कॉमन इशू है। और हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से देखा जाए तो सर्दियों में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अब सर्दियों में चूँकि मौसम सरमा है तो उसमें सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि जो शरेयानें हैं हमारी वो टेम्परेचर कम होने की वजह से सिकुड़ जाती हैं। अब जब ये शरेयानें जो आर्टरीज़ हैं जब ये सिकुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, रास्ता तंग हो जाएगा आर्टरी का, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उससे ब्रेन हैमरेज वगैरह होने का खदशा है। ब्लड प्रेशर ज़ाहिर बात है हाई हो जाएगा उससे। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी डाइट इस्तेमाल की जाए जिससे इस प्रॉब्लम से नबरदार हो सकें हम। तो ये एंड पे ज़रूर देखिएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली अगर देखा जाए तो ज़ाबितस के हवाले से शुगर एक ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मेजॉरिटी जो है आबादी अगर देखा जाए मुल्क की तो उसमें शुगर के पेशेंट्स हैं। और शुगर के पेशेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो मौसम सरमा में क्या इफ़ेक्ट आता है। मौसम सरमा में अगर देखा जाए तो क्योंकि हमारा जो जिस्म है वो अंदरूनी तौर पर गर्म रहने के लिए उसको इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर ये होता है कि हमारा जो जिस्म है अंदर से इंसुलिन वो ज़्यादा बनाता है जिसकी वजह से वो हीटअप रहता है। और जब इंसुलिन की मिकदार जिस्म के अंदर बढ़ती है तो डेफिनेटली उससे जो शुगर का लेवल है वो हाई चला जाता है। ऑलरेडी जो लोग ज़ाबितस के पेशेंट हैं तो उनमें भी ज़ाहिर बात है शुगर का ये जो है ना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा अगर उनको सेफ्टी मेयर्स का नहीं पता मौसम सरमा के हवाले से, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो दमा के हवाले से भी एक चीज़ देखी गई है कि सर्दियों में चूँकि हवा में जो नमी है वो बहुत हद तक कम होती है और उस नमी के कम होने की वजह से जो एयरवेज़ हैं, जो सांस की नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और जब ये सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं तो ज़ाहिर बात है जो हवा का रास्ता होता है सांस लेने का उस तंग हो जाता है और उसकी वजह से दमे का प्रॉब्लम भी होता है। और फिर उसमें इनिशियली ये अस्थमा होता है और फिर आगे सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और डिस्कस करें सर्दियों में सबसे ज़्यादा तो वो हमारे पास आता है नमूनिया। तो नमूनिया ज़ाहिर बात है इनिशियली तो स्टार्ट बुखार से होता है, फिर ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ता जाता है फेफड़ों के अंदर और फिर ये नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो मौसम सरमा में इसकी वजह से भी नमूनिया के जो पेशेंट्स हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाते हैं तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। और अब हमें डिस्कस करते हैं कि वो एहतियाती तदबीर कौन सी हैं, वो डाइट्स कौन सी हैं, नेचुरल डाइट्स कौन सी हैं जिसको हम लेके इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है या इन प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सकता है अच्छी तरह। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो चीज़ आती है मौसम सरमा के हवाले से वो है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। यानी कि सर्दियों में जैसे कि अब ऊपर हमने डिस्कस किया कि हाई जो ब्लड प्रेशर है वो शरेयानों के सिकुड़ जाने की वजह से होता है। तो अब जब आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये मामला किसी हद तक जो है ना वो कवर हो जाएगा। तो इससे जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा किसी हद तक। तो सर्दियों में है आप क्या करें कि जो नीम गर्म पानी है पीने के लिए वो इस्तेमाल करें सबसे पहली चीज़।
پھر اس کے بعد دوسرا دیکھا جائے گلا خراب، جیسے اس کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں، گلا خراب ہوتا ہے، گلے کے اندر پین ہوتی ہے، تو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو گرین ٹی اگر ادرک کے ساتھ آپ یوز کریں، ادرک اس میں گرین ٹی میں مکس کر کے، تو یہ اگر آپ یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو گلا ہے وہ بھی، اس میں جو خراش وغیرہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ جو پیشنٹ ہے جیسے کہ باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی بہتر کرنے کے لیے پھر ہمیں خشک میوہ جات کی ضرورت ہوتی ہے. تو خشک میوہ جات کا اگر ہم استعمال ایک خاصی حد تک، ایک بہت اچھی حد تک تو نہیں، ایک لمٹ تک اگر ہم یوز کریں گے خشک میوہ جات کا استعمال، تو اس سے بھی ہماری باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہتر رہے گا. اور پھر اس کے علاوہ گرم کپڑے پہنے، جسم کو ڈھانپیں اچھی طرح، اور اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں ان سب کیٹیگری سے. پھر اگر دیکھا جائے تو جو سردیوں کے حوالے سے موسمی پھل ہیں اور جو سبزیاں ہیں سردیوں کے حوالے سے، اس کا آپ باقاعدگی سے استعمال کریں. پھر اگر سگریٹ نوشی کرتے ہیں آپ تو سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں سردیوں میں. ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن سردیوں میں اگر دیکھا جائے تو سگریٹ نوشی ظاہر بات ہے وہ ایک تو سانس کی نالیوں میں مزید پرابلم ہوتا ہے، اس سے دمہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، COPD ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. تو اس لیے جو سگریٹ نوشی ہے اس کو جو ہے نا ترک کر دیں سردیوں میں. اور جو ورزش ہے اس کو باقاعدہ، یعنی کہ اس میں سلو واک بھی آتی ہے اور رننگ بھی آتی ہے، تو دونوں جو ہے نا آپ وقتاً فوقتاً دونوں رکھیں، واک بھی رکھیں اور رننگ جو ہے نا ہلکی پھلکی بھی رکھیں. اس سے جو ہے صحت کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا. پھر اس کے بعد اگر اگلی چیز ہم دیکھیں تو شاد کا استعمال بہت ضروری ہے، ہنی کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ میں ڈسکس کر چکا ہوں آلریڈی کہ سردیوں میں اب نزلہ زکام ایک کامن سی کنڈیشن ہے، اور یہ پھر ظاہر بات ہے دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر بھی جلدی ہوتا ہے، وائرل ہے کیونکہ. تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اب امیونٹی سسٹم ویک ہوگا تو ظاہر بات ہے باہر سے جتنے بھی جرمز ہیں، وائرسز ہیں، اٹیک کریں گے، بیکٹیریا اٹیک کریں گے، تو اس کی وجہ سے نزلہ زکام وغیرہ ہو جائے گا. تو اب اس چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ کا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کافی، جیسے TB ہو گیا یا پھر یہ نمونیا ہو گیا یا اس قسم کے پرابلمز ہیں جو لنگ سے انفیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہنی جو ہے نا وہ بیسٹ ہے، شاد جو ہے وہ بیسٹ ہے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ مزید چیزوں کو اگر دیکھیں تو اس میں لاسٹ چیز ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اب دیکھیں کہ سردیوں میں جو ارلی ان دا مارننگ دھوپ ہوتی ہے، اسپیشلی جو صبح 7:30 سے لے کر 9 بجے تک والی، اس میں کوشش کریں کہ 10 سے 15 منٹ آپ بیٹھیں. 10 سے 15 منٹ آپ اس میں بیٹھیں گے تو اس کا افیکٹ کیا آئے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو سورج کی شعائیں ڈائریکٹ جیسے ہماری اسکن کے اوپر پڑیں گی تو اسکن کے اندر جتنے بھی وہ فیٹی سیلز ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے اس کی جو وائٹامن، سورج کی جو شعائیں ہیں اس کی جو انرجی ہے اس کو وائٹامن ڈی، ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی جس کو ہم کولکیلسیفرول کہتے ہیں، اس میں کنورٹ کرتی ہے، اور وہ وائٹامن ڈی پھر ابزارب ہوتی ہے بلڈ کے اندر اور بونز کے اندر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں جو ہے وہ جو ہے نا مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ باڈی کے اوپر بہت اچھے افیکٹس آتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی کہ موسم سرما میں ہم اپنی صحت کا خیال جو ہے کیسے رکھ سکتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر عمران کو اجازت دیجیے گا. انٹل دین اللہ حافظ، جزاک اللہ.